Nadungog sa mga residente palibot sa Alabel Police Station ang mga buto kagabi apan wala sila nanumbaling sa pagtuo nga nag-firing ang kapulisan. Sumal kay alias Lady, matapas siya dihang nakadungog og mga buto apan wala nagtuo nga usa ka pulis ang nakapabuto og pusil gumikan sa istriktong gibatuman nga gun ban. Ako'y nadunggan nata nga apat lang ka buto pero murag baliwala lang to sa kay police station mangudto ko na murag diya lang babasig nalay ga practice or something ngay nana. Mo to wala lang sa kong bungog na inato day. Wala ka kabalo ko, wala po kukita kay nara po ko sa kwarto nanirado na ko sa tindahan. Sumala sa labaw sa Alabel PNP, tinuod ang impormasyon nga may sakop kini ngayang gibutang sa restricted custody gumikan sa nitabo. Gisiguro nini nga moagi sa hustong proseso ang aksyon ngayang himuon sa gitudlong nagkapabutog armas sa ngalan ng ilang trabaho mo ang magserbisyo o nya magprotekta sa komunidad. Tinuod na no, nakita na dawat nga tawag nga adunay isa ka tawo nga napabuto og baril dito sa area sa tong area UR. So agad nagresponde kita, led by ako og na aktuhan to dito nakita nga ang isa day katao nga nagpabuto og baril kumbaga na charge for indiscriminate firing, isa ka pulis nato diri sa atong presinto no. So ang atong isa ka pulis diri nga na atong gidakop gabi so in violation sa indiscriminate firing. Sa report sa pulis na dungog ang mga buto sa armas pasado alas 11 gabi, Pebrero 10, likod sa ilang estasyon. Samtang wala sa duty ang pulis o wala na ka-uniforme. Samtang gidisirmahana sa iyang 9mm nga issued firearm ang suspek. Ula usab impormasyon kung may naigo sa saagabala sa munisipyo. Nagdumili usab ang pulis sa paghatag pahayag sa media kabahin sa hitabo. In the heart of changing lives, kini si Verd Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Miska News Authority.